जय गजानन गणपति देव की जय। महासुद विनायक चतुर्थी भगवानનો गणपति दादाનો प्रागट्य દિવસ એટલે ગણપતિ દાદાની સેવા કરો। जय गजानन गणपति देव की जय। प्रथम पेला समरिये स्वामी तमने सुंडळा, रिद्धि सिद्धि न दाता छो देवता, रिद्धि सिद्धि न दाता छो देवता, मेर करो ने महाराज, मेर करो ने महाराज। गणपति दादानी सेवा करजो तो गणपति दादानी सेवा करशो तो रिद्धि सिद्धि घरमां आवशे अने सरस लाडू ચોખ્ખા ઘીના લાડુ જમવા મળશે। બોલો ગણપતિ દાદાની જય। અને પૂજારી રવિ શર્મા છે અમારે અહીંયા પૂજા કરવાવાળા, એમની પણ જય। જય ગણેશ।